अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया है। देखे क्रोस चेक कर रहे हैं, ये क्रोस चेक कर रहे हैं। دخل زيت ها؟ انا دخل زيت، هو دخل دماء معلوم؟ وكم اخر يعطيه؟ ابى اجرب الجديده على سبت واحد نفس التستر نفس الشيء خلقومه والله يصدق ما عندي فلوس بحول لك انا يمكن واخليك بس انا في محل بنك يجرب اكثر بعد لازم تسحب وياه ما تريد خبيت عليها شيء ये जी इन्होंने दिया है। كيفك؟ زين؟ 100 على الأراضي هذا 100. بس غالي فلوس زيادة لا ما في زيادة غالي، لا لا. سوي أنا صورة هذا 4 ايوه ارباب كيفك؟ ليش ما في بترول؟ ये गाड़ी बेची है जी 1950 दिरहम में, ये इन्होंने ली है। आती रेस। خلاص